Hello, this is my last class, collaborative class. Getting ready to call everyone, opening lesson plans and all that stuff, and contacting all the students. I'm looking for everything I have to have open for the class. I plan the class a bit, at 4. I always have them at 6. So I just got home from doing things. So that's why I'm still getting ready. Finding everything I need to send them. There were supposed to be 6 people here today because Julian didn't sign up for this encounter. But Rosa's wrote to me telling me she's not coming today. And the others are not here yet. It's 4:03, 4:05. Sorry, 4:03 minutes, and they're not there. I'm just going to wait for her until 5 minutes past 4, and if they're not here, then I'll begin the class with Julian. Hello, how are you? Hello, teacher. I'm sorry I made you wait so much, but the exercise today is a speaking exercise, and I needed more people to be here, but apparently they're not there. So we're just going to we're going to work together, okay? Okay. Okay, so Julian, the first thing that we are going to do is I'm going to turn on my camera and I'm going to show you some objects, yeah? Hi, how are you? So, okay. And with the objects, you are going to tell me what they are and what are they used for, okay? Okay. Okay, good. So the first object that I am going to show you is this one. What is that? That is a cell phone. Good. What can we use it for? Okay, we use cell phones for communication. I consider this is the most important technological tool or resource to have communication with people around the world, and we can use them to play if you want. You can use them to look for information if you have internet,
You can use many apps to interact and develop different things. Very good. Hello, Maria Elena. How are you? I'm glad you came to class. Hello, teacher. So, Maria Elena, we're just making the first exercise. I was waiting for you because today we have a speaking exercise and I need more than 2 people, yeah? So it's better that you speak. Maria Elena, I am going to show you one object. So please tell me what is it and what is it used for? Maria Elena, this object. What is this? Oh, this is a pencil. Okay, but is this one pencil or how many pencils are there here? A lot, right? I think that they are not pencils. Okay, what are they, Julian? Crayons. Good, they are crayons. Yeah, but Maria Elena is not supposed to know that. Yes, they are crayons. That's right. But remember, one important thing that happened here, Maria Elena, is that I'm showing you a lot. Yeah. So, Julian, can you please turn your microphone off? I don't know if it's Maria Elena or Julian. Okay. So look, there are many objects here. Yeah, I said I'm going to show you one object, but in that case you say those are crayons or those are pencils or those are So Yes. it is related to the coherence of what you are speaking about. Yeah, good. Now, Julian, I'm going to show you another object, and you're going to tell me what do we use it for. It's not an object. What is this, Julian? Okay, in this case, this is a cat. Yeah, this is a cat. Beautiful Very good. cat, beautiful. Say hello, say I'm Rango, I'm super annoying. Bye-bye, cat. Good, good, very good. Well, we cannot say what are the uses of, of an animal. Give me 1 second. Goodbye, Rango. What is the name? I already closed the name. So, What is the name? Rango. What is its name? Rango, Rango. like the movie. Have you seen Rango, the movie? Rango or Rambo? Rango. Go. Okay. Go. Yeah, Rango. Okay, we cannot say what our cats use for, but tell me fun things that people can do with cats, Julian. Okay. For example, when we want to bother with, I don't remember. Lana? Lana? Wool. Wool. All right. We can play with wool and with cats sometimes, and we can spend time with them. Good, that's right. Very good. Maria Elena, I'm going to show you another thing. You can tell me what do we use it for. Well, it's not really good, but what is this? It's broken, but what is it? Maria Elena. This is a magazine. Good. What do we use it for? What are the uses of a magazine? Maria Elena. Maria Elena, I'm not listening you. Okay, Hello, teacher. now I can listen to you now. What are the uses of a magazine? The use? Yeah, what do we use a magazine for? Yeah. I use the magazine for to be to
Be, estar informado. To be informed. 2 seconds. Julián, correct what Maria Elena just said. Information? No. No. She said we use magazines for to be informed. Informed, sorry. Magazines. Look, I'm going No, to I read don't, it. no, I don't think so. I think that we use magazines to loud. Okay, good. Look at the chat. Do you see the chat? Maria Elena, you said we use magazines for to be. Yeah? You have for, and you also have to, for to be, yeah? That's not right, yeah? You can say, Okay. we use magazines for being. After for, when you have a verb, you need to add ing, okay? So, for Oh. being. That's the way you make it, like, a gerund. Sorry. Perdón, voy a cambiar 2 segundos. Algunas veces el gerundio nos sirve para nominalizar, ¿recuerdan? Por ejemplo, cuando uno dice going to... Perdón, para... Dios, estoy perdida, 2 segundos. El verbo para hacer infinitivos, perdón, para hacer infinitivos. Entonces, en este caso, después de for, uno en español dice para correr, se vuelve un infinitivo. En inglés pasa igual, se vuelve un infinitivo, pero haciendo uso del gerundio. Entonces, siempre que tengan for, después de for, el verbo va con ing. Ok, that was what I wanted you to correct, Julián, yeah? So, you think, Maria Elena, you say that we use magazines for being, for becoming informed, to get to know stuff? That's what you mean? Don't understand, teacher. Ok, good. ¿Entendiste la corrección del for? Sí. Listo. Okay, pero mira que yo tengo confusión con ese ing, porque unas veces también lo usamos al comienzo, ¿no? Sí. Al comienzo de una oración. Cuando vuelves, por ejemplo, cuando lo vuelves el verbo un sustantivo. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a decir, correr es la actividad que más me gusta hacer, ¿sí? Correr es. En ese caso no estoy diciendo, sí, estoy hablando del verbo, es que es muy complicado de explicarlo. A ver, veamos otro ejemplo. Running, sleeping, has become... Se está hablando de la actividad en general, por eso se coloca el gerundio. Sí, pero no siempre, sí, o sea, a veces lo que pasa es que simplemente esa cuestión se vuelve... Espérenme denme un segundo y leo la teoría porque hace rato no explico este tema y yo tengo claro, pero no para decirlo ya en este momento. Gerundio como sujeto. Miren, acá está. El gerundio se vuelve un sujeto. English. Gerund as a subject. Acá está, si ya me acordé. Subject. Teacher, are you recording this encounter? I am, yes, I am. Okay, perfect. I thought that. Yes, don't worry, I'm always recording, don't worry. Okay. Ok, listos. Miren esto. El gerundio de los verbos ingleses se escribe exactamente igual que el de present participle, es decir, no. Así es que, sí, es que ese es el problema. Entenderé que se diferencian ambas formas realmente. El gerund siempre cumple las mismas funciones que el nombre, a pesar de parecer un verbo. En esta página consideramos algunos de los usos, bueno, no siempre, pero vamos a mirar. Tenemos unos ejemplos. En este ejemplo, en estos ejemplos vamos a ver en cuáles el verbo está siendo verbo y en cuáles está haciendo una cosa. Se vuelve cosa con el ing. Es que esto es muy raro. Miren, hunting tigers is dangerous, ¿sí? Ahí no estoy diciendo que cazando tigres es peligroso, sino que el hecho de cazar tigres es peligroso, ¿sí? Entonces, ahí utilicé el gerundio para hacerlo, para volverlo un sujeto en la oración.
el cazar, el hecho de cazar, ¿sí? Cazar es peligroso. En ese caso utilizas el ing. Hunting tigers is dangerous. Este otro. Flying makes me nervous. El hecho de volar, ¿sí? Volar me pone nervioso. El hecho de volar. En ese caso, el volar se está volviendo el sujeto de la oración. Volar me hace nervioso, me pone nervioso. Me pone nervioso. Brushing your teeth is important. Lavarse los dientes es importante. ¿Qué es importante? Lavarse los dientes. El hecho de lavar, ¿sí? Smoking causes lung cancer. El fumar causa que uno tenga cáncer de pulmón. Este es un tema que es de irlo usando, ¿sí? Tampoco es que yo me ponga a pensar todo el tiempo, ay, ¿qué hago si es ING? ¿Sí? No, lo utilizo siempre al principio de la frase por lo general, ¿sí? Por lo general. Pero a veces me sirve como complemento. Entonces, tenemos el caso del verbo to be, del progresivo, que es el ing, pero es el que conocemos siempre y es el normal, el que utilizamos tranquilamente y no nos confunde, ¿sí? El que nos confunde es el del principio. Por ejemplo, eso, hunting tigers is dangerous. Entonces miremos esa frase acá. Pero mira que la confusión está no en el principio, sino en el intermedio de la oración. Y creo que también a mí me pasa un poquito a veces. A veces lo pienso, pero sí, pues por oraciones que uno ha practicado antes, uno sabe que tengo que agregarle el gerundio en la mitad. O sea, yo conozco que lo que te estás explicando en cuanto al principio, pero por lo general lo que le pasa a la compañera, y en mi caso también a veces me pone a pensar cuando aplicarlo en oraciones de intermedio. Vamos a ver otro en oraciones intermedio. En el intermedio, por ejemplo, tenemos, este es muy importante, cuando un verbo sigue a una preposición es necesario emplear ger, siempre, ¿sí? Entonces tenemos lo que les decía, for, ¿sí? O por ejemplo, without, siempre que tengo un verbo después de without, vamos a ver un ejemplo. Can you sneeze without opening your mouth? Obligatoriamente ese verbo después de without debe ir con ing. Este otro. She is good at painting. At. Después de at, el verbo iba con ing. ¿Sí? She avoided him by walking. She avoided him by walking. Después de ese by, el verbo va con ing. After, against, in, of. Entonces, por lo general, siempre después de una preposición, siempre el verbo que sigue va con gerund. ¿Qué otro tenemos? Algunos que tienen phrasal verbs, que así, cuando tenemos un phrasal verbs que está compuesto por un verbo y un adverbio, por un verbo y un adverbio o preposición, el que me sigue verbo es un ing. Por ejemplo, when will you give up smoking? Give up. ¿Sí? Give up es un phrasal verb, ¿cómo es give up? Dejar de. Ya, dejar de smoking. No, yo no digo, will you give up smoke? Sino, will you give up smoking? Por ejemplo, keep on. He keeps on asking the same thing, ¿ya? Keep on. Ended up. We ended up buying a big house and we wanted a small house, ¿ya? Entonces, el gerundio realmente se puede usar casi que en todo, ¿sí? Ahora, normalmente el gerundio no lo utilizo después de un tú, pero tengo algunas excepciones a la regla. ¿Han escuchado ese look forward to? Es como estoy a la expectativa de. Entonces, siempre que yo digo, por ejemplo, I am looking forward to hearing from you. Ese look forward to, después de ese to, debo utilizar una ing, ¿sí? Este otro que a mí me parece muy raro, pero funciona, es I am used to waiting for buses, ¿sí? Esas son las excepciones después del to, donde sí pueden utilizar ing. Pero, por ejemplo, en el de ahorita, que decía for to, no, estabas utilizando dos preposiciones, ¿sí? Ahora, ¿qué otro? Bueno, por ahora sí son los que usamos nosotros. Y driving lesson. En nombres compuestos de cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
I am giving Sally a driving lesson. La lección de conducción, ¿sí? O swimming pool, pues la piscina, ¿sí? La cosa de nadar, ese swimming va con ing. Running shoes, zapatos para correr, ¿sí? Entonces hay que mirar porque el gerundio realmente cumple muchas, y digamos que María Elena Julián me decía el otro día, me estaba preguntando por el punto que hay en el septo de fill in the blanks, donde le ponen a uno un texto y uno llena con ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, pues es un caso en donde si uno no conoce casi todos los usos del gerund, por ejemplo, si me colocan un gerund al principio y yo coloco el verbo sin gerund, pero era se volvía sujeto y no hago el uso del ing, pues me queda mal, ¿ven? Entonces hay que leer bien la teoría de todo el gerund. Ahorita nos desviamos un poco de la clase porque eso no era lo que íbamos a ver, pero sí es importante que miren, digamos, busquen un video de YouTube donde miren como uses of the ing or gerund uses, y ahí les explican varias, pues, porque tiene muchos usos dentro del inglés. Entonces es bueno como uno entender y decir, este es para esto es para esto. No solamente sirve para tiempos progresivos. ¿Ok? María Elena, ¿te ayudé un poco o te enredé más? No, profe, me ayudaste. Vale, perfecto. Me ayudaste, igual yo clarifico, luego busco el tema. Listo. Pero sí. Vale. It's very interesting. Sí, y es de leerlo mucho y digamos que uno con el uso ya va diciendo, sleeping the whole day is making me, I don't know, it's making me lazy. Por ejemplo, entonces ya uno ya dice, ya estoy utilizando el gerund en diferentes cosas. Bueno, okay, let's continue. So, let's remember the 5 things that you are evaluated on the septo speaking part. María Elena, can you remember the first thing or one thing that you are assessed on the septo speaking part? The first is range. Range. What was range? Let's remember what was range. Range is the space between two numbers. That was what you said. Yeah. What was range, Julian? Range is vocabulary. I don't remember exactly, but it's all vocabulary used in this part. Range and length. I'm going to give you the real, the definition I wanted to do for this thing, because I didn't find a good definition on the internet. Remember that the range is the limits of something. In our case, for the septo, is the limits of my language. My limits in language, yeah? Do I have a lot of vocabulary? Do I have a lot of grammar? Do I have a lot of, or maybe not too much vocabulary? My grammar is not too wide, yeah? So that's range. Good. Accuracy, Julian. I know, sorry, I gave it. Yeah, what is accuracy, Julian? Yeah. Julian. Accuracy is to be punctual. Yeah, that's right. Maria Elena, what's the next one? It's a quality. It means that is right or exactly. Good, that's accuracy. Exact, punctual, correct, that's it. Okay, what other do you remember, Julian? What other thing? We have now range and accuracy. What else are you assessed on the septo speaking part, Julian? Coherence. What is that? Coherence is a relation between the action and the reasons, which explain the first part. Yeah, how do you understand coherence, Maria Elena? Coherence is to speak clearly and with correct words. Yeah, to be, but it's like when everything fits together. When I ask you, hello, how are you? And you say,
I'm fine, thank you, yeah? It's not coherent when I say, hello, how are you? And you say, I am 38 years old. Yeah, that's not being coherent. Yeah, that's not good. What other thing do you remember, Maria Elena? We have range, accuracy, and coherence. We have two missing. Oh, teacher. To be punctual, I don't remember exactly. No. Punctual? Fluency. Fluency. So what is fluency? Yes, fluency. What is fluency, Maria Elena? Fluency. Don't worry. Fluency is to speak with the same like Let's wait. Don't worry, Julian. What is fluency for you? Don't worry. Don't worry. Fluency is the way how you speak fast, using a good grammar and good structure. Julian, does it need to be fast? Like, look, I am not speaking fast right now. Am I being fluent? I remember that you have to be fast but correctly. Yeah, it's not just being fast for being fast. But it's yes and no, yeah? It's like, look at this. Maria Elena, ask me one question. One question, whatever, one question. What is your biggest dream? Okay. My biggest dream is to be able to study, to continue studying, to have my two kids in good schools. I would really like to go travel and see the world, because I think that being here is, well, it's good for everybody, but I really would like my kids and my husband to get to know other places, to give them the chances of, yeah? Did I speak fast? Like I usually speak? No. No. Did you understand? Yes, but I sometimes catch some grammar mistakes. Okay, good. Yeah. I think. But was it fluent? Fluency. Yeah. Fluency. No, fluency no. Oh, excuse me. Yeah, Maria Elena? Fluency I speak clearly, but not too fast or too slowly. Exactly. Too slow. Yes, that's it. Yeah, Julian, you were saying. Say about the grammar mistakes, because I don't listen to myself, so please tell me. I really would like, or I would really like. Yeah, I would really like to. Yeah, that's right. Yeah, and like travel? No, like to travel or like traveling? Yeah, very good. Yes, that's right. Very good. Very good. Perfect. So the thing is, when you are fluent, it doesn't necessarily, for example, Julian, this is something that we are always speaking with Maria Elena, because Maria Elena, she speaks slower than everyone, yeah? And she was telling me last time, no, look, I always get anxious because I want to speak faster, yeah? But when Maria Elena speaks, she has a good pace for what she wants to say, and she always gets to a point, yeah? It's different from me, for example, because, well, I don't usually speak like that, like the way I just spoke, yeah? But when I get to an exam, I'm really fast, and it's bad for me, yeah? It's not really good, because I try to be really fast and I don't think about the things they said to me, yeah? So for Maria Elena, I said to her that she should look at that as a pro with her, you know? Because she takes the time to analyze the stuff. It's not too much time sometimes, but sometimes, Maria Elena, you have to be faster, yeah? Well, with me, there is no problem, yeah? But in the SEPTE, you have to, yes, take your time, but try to go ahead and don't think that much about, like, oh my, I'm going to have a mistake. No, don't worry, it's okay. I commit mistakes, everybody does, yeah?
C2 people don't do that, but they are native speakers, yeah? And we are in the process. Sometimes we forget, for example, sometimes we forget, we say, he hit the car, and we don't add the S, he hits the car, yeah? The thing is that, the thing is that you communicate in a good way. And for the B2 of the Septo speaking level, you don't need to be perfect, yeah? You can have some little mistakes, but those mistakes need to not compromise what you are saying. So if you have a mistake where you cannot understand the meaning, that's a big mistake, yeah? But if it's a little mistake, it's okay, don't worry, it's a process, yeah? So that's why I'm very emphatic with being fast, yeah? Because people always think that fluency is being fast, and being fast doesn't mean you're fluent. You can speak really fast and really bad. So yeah, I agree. yeah, so don't worry. Les voy a contar una historia rápidamente. Una docente que me enseñaba alemán cometía tantos errores cuando hablaba, que ella lo que hacía era que hablaba muy rápido para que no nos diéramos cuenta de los errores, ¿sí? Entonces por eso les digo, being fast is not being fluent. It doesn't mean that. Okay, and the last thing that we have range, accuracy, fluency, coherence, and interaction. So what is interaction, Marielena? The interaction is the relation between two or more persons. In when we are speaking in the same, we need to put attention to the partner. To pay attention. We need to pay attention. Don't worry. It's a normal mistake. Okay, so listen to me now. So, you have on the chat, at the beginning of the chat today, I sent the speaking rubric, yeah? That's the speaking rubric of the Septo. You can go ahead and open it and download it. We are going to make an exercise, and as I don't have a person from 5 to 5:20, because the person who was supposed to be there is not there, we're going to continue, so don't worry, yeah? I'm going to share my screen with you so that you can see what I want you to do. We are going to begin right now an exercise where we are going to ask and answer real Septo questions. Yeah, the questions you are asked on the Septo. It's not going to be the same structure. We're just going to do the speaking exercise. And for example, when we have Maria Elena speaking, Julian is going to be listening to her, paying attention and looking at the rubric and saying and taking notes, yeah? So I think Maria Elena is a B2 because, yeah? And then you begin looking at the rubric and you say, she did this, she did this, she did this, yeah? So that we can actually understand how it works. Now, I'm opening here the documents. That's what I'm looking here. So that I can ask Teacher, questions. yes. Yes. I cannot hear you very well. I cannot hear you very well because there is noise around us. Okay. Now I can hear. Now, do you listen to me? Yeah. Good. With, So with, now, with a little love. Nice. strange. It's from here, but it's the computer. So Oh my god. it's like yeah. Yeah, he's going to explode. Yes, but this is the last class, kids. So, sorry, girls and boys and everybody, you're not kids. This is my last class. I'm going crazy. So, it's here. Okay, I have the speaking part here, yeah? So, who would like to begin? Whoever. Okay, Julian already turned the microphone on. Maria Elena, take a piece of paper and listen to Julian, yeah? I'm going to ask Julian 3 questions. 3 questions is not a lot, but you are going to look at the rubrics and try to understand
like to say, where do you think Julian is in which level of the rubrics and why? Yeah? So, Julian, let's begin. First of all, Julian, why did you choose to become an English teacher, Julian? I decided to become an English teacher because at home I have my best teacher. She's my mother. She has experience working with English in companies for 30 years. And at the school, I didn't like English because my teacher didn't explain very well, and I didn't like the methodologies and resources used by her. So, but at the end of high school, I decided to study English because I taught English to a boy, and I could understand that it is very easy if you know the topics. So I was investigating more about this beautiful language, and I knew that I have um, eh, a lot of knowledge about this. And if I had any question, I could answer my questions with my mother because as a result of her experience, I can develop all and I can solve all problems according to English, for example, grammar or vocabulary, okay, whatever I want to know. Great, Julian. Why did you choose UNAP to do it? Oh, as a result of time, I don't have a lot of time in my daily days, so I decided to do it online. I consider very important to save money about transportation. I consider Yeah. I consider very important to to handle my own time to develop all activities, all works, collaborative works, at home. That I consider that this is the best is the best experience, and but sometimes we have some disadvantage. Mm-hmm. Good. So, what do you prefer to work as a virtual tutor or as a face-to-face teacher, and why? I have to choose one of them because I consider I like both. For example, if I want to teach uh, for more than 7 people, I prefer face-to-face environments. Mm-hmm. But if I have individual classes, I prefer to use online classes. Okay, very well. We are going to stop there. Maria Elena, tell me in what level of the rubric do you think Julian is right now? Maria Elena, I can listen to you. And now. Now I'm listening to you, Maria Elena. Teacher, Don't- I think that he's in the C1. C1. Listos. Thank you. Vale, vamos a hacer un ejercicio entonces. Vamos a ir leyendo C1 y vamos a mirar. Esto es como un checklist. Vamos a mirar qué sí sucedió y qué no sucedió. ¿Ok? So, C1 says, Ranch has a good command of a broad range of language, allowing her to select a formulation to express himself or herself clearly in an appropriate style on a wide range of general academic, professional, or leisure topics without having to restrict what she wants to say. Did it happen? Yes, right? Yeah. Yes. Good. Accuracy. Consistently maintains a high degree of grammatical accuracy. Errors are rare, difficult to spot, and generally corrected when they do occur. Bueno, tengo una cosa para decir ahí.
Julián. Y no le pasó solo a Julián. En las actividades que hice el lunes, me pasó exactamente lo mismo con la persona a la que le hice estas preguntas. Las preguntas dicen así, la primera pregunta dice, Why did you decide to become an English teacher? Y las dos personas, Julián y Fanny, me respondieron, I decide to become an English teacher. ¿Qué pasó ahí? Ahí hay un error gramatical tontico. Es una cosa que sucede. ¿Cuál es? The connection between past Yes. and become. Sí, pero el past no iba en become, sino en decided, ¿sí? Ajá, I decided. I decided. Entonces, ¿qué pasó? Me están preguntando que por qué decidiste en pasado. Fue una decisión que ya tomé. ¿Por qué decidiste estudiar en la UNAM? Volverte un profesor de inglés. Y la respuesta es, yo decido volverme un profesor de inglés. ¿Sí? Ese es un punto de este punto específico de la rúbrica que estábamos viendo, en donde dice, consistently maintain a high degree of grammatical accuracy. Entonces, ¿qué pasa? Que eso pasó casi en todas las preguntas porque todas dicen, why did, what do you prefer, ¿sí? Cuando a mí me hacen una pregunta en pasado simple, lo más lógico es que yo responda en pasado simple. No siempre, ¿no? No siempre, pero digamos esta sí. O sea, hay que tener mucho cuidado porque ahí, por ejemplo, en accuracy te hubieran mandado de 1 a B2, ¿sí? Porque esos errores son recurrentes, entonces son cosas que son fosilizaciones de nosotros. Es mejor hacer evidente el ED, ¿sí? I decided, I stopped, así no suene tan bonito, pero digamos que la gramática está perfecta, ¿sí me entienden? Hay que ser muy evidentes en qué tiempo verbal estoy usando, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Bueno, continuemos. Fluency. Can express him or herself fluently and spontaneously, almost effortlessly. Only a conceptually difficult subject can hinder a natural smooth flow of language. Yeah, it was good, yeah. Pero vamos a leer fluency acá abajo, quiero mirar. Can produce stretches of language with a fairly even tempo, although she can be hesitant as he or she searches for patterns and expressions. There are few noticeable long pauses. Miren que la diferencia es del B2 al C1 es una delgada línea, ¿sí? Pero acá lo que pasa con fluency es que yo ya me expreso de manera espontánea y fluida, casi sin esfuerzo en un C1. Solo cuando tengo algo que es conceptual, que me resulta difícil, puede hacer que esa naturalidad y esa fluidez del lenguaje se me bajen un poquito, ¿sí? Pero solo con cosas conceptuales muy complicadas, ¿sí? Entonces, y en la otra fluencia, en la B2, me dice que, pues que hago estructuras del lenguaje con un tiempo que está bien, ¿sí? A veces dudo, pero mientras busco las expresiones y los patrones, ¿sí? Y hay algunas pausas muy notables, entonces se dan cuenta cuando hay mucha pausa, cuando hay mucha cosa, entonces ahí bajaría la cosa. Let's continue. Interaction. Can select a suitable phrase from a readily available range of discourse functions to preface his or remarks in order to keep the floor and to relate her own contributions skillfully to those of other speakers. Entonces, acá vamos a tener una cuestión. Estamos en donde? En interaction, ¿sí? Veamos interaction del B2. Can initiate discourse, take her turn when appropriate, and end conversation when she needs to, though she may not always do this elegantly. Can help the discussion along on familiar ground, confirming comprehension, inviting others in, etc. So, Julian, what do you think is the difference between one and another, in your own words? Between C1 interaction and B2 interaction. Interaction B2. I can use the appropriate sentences. C1 is the
to table phrase. Okay, other ways to say the same sentence as native English language. Sí, acá la cuestión es, miren, tenemos en la interacción B2, pues que yo inicio un discurso, tomo mis turnos de manera apropiada y finalizo una conversación cuando necesito, ¿sí? Aunque algunas veces esto no es muy elegante, ¿sí? ¿Qué pasa con un C1? Que utiliza las frases exactas de un montón de funciones discursivas que uno ya tiene, ¿sí? Para comenzar. Entonces es por ejemplo, cuando uno ya no comienza su frase como... eso es algo que da muchos puntos en exámenes internacionales. Cuando a mí me preguntan, me hacen una pregunta, why did you decide to become an English teacher? Y yo respondo, I decided to become an English teacher, eso es, digamos, un B2, ¿sí? Pero si a mí me preguntan, why did you decide to become an English teacher? Y yo digo, oh, well, your question is just a great question. I decided to become an English teacher because I have been looking for teaching my whole life. I have been feeling as a teacher. ¿Sí? ¿Sí vieron cómo lo adorné? Sí, como no empecé. It's a, Dime, Julián. it's a protocol. Yes, that's the difference, yeah? So when you have B2, it's like you can produce normal language, like you can respond in a good manner, but sometimes when you finish, it's like you don't finish. Sometimes you finish and you say like, ya. Cuando uno termina así, pues uno dice como, ay, pues este señor ya acabó, ¿sí? Pero no es muy elegante en finalizar, en cambio, bueno, so yeah, those are the reasons why I decided to become an English teacher, and that's why I'm an English teacher right now. Oye, eso fue elegante, pues, ¿sí? Es un poco más pomposo, digamos, el seguro, ¿sí? Entonces, hagan uso, claro, ya tienen, digamos, el idioma, la gramática y ya saben que tengo el pasado y pero hay que empezar a llenarlo con todas las funciones discursivas que conozcamos que me puedan ayudar, ¿sí? Entonces entren y busquen discourse functions y lean, y lean mucho también otros textos que le ayudan a uno a decir, vea, yo no sabía que esta frase, pues digamos que se ve tan tonta, la puedo usar, y esas cosas les suena a uno mucho el nivel de idioma, se los digo porque lo he visto, ¿sí? Y ahora la siguiente, the next one, coherence. C1, can produce clear, smoothly flowing, well-structured speech, showing controlled use of organizational patterns, connectors, and cohesive devices. Esto es claro, o sea, yo acá ya controlo básicamente casi todo, ¿sí? Uso conectores, uso patrones de organizacionales que ya son pues muy estructurados. Entonces, acá, ¿qué pasa? Que yo puedo pasar de usar un pasado simple a un pasado perfecto y esto es coherente, ¿sí? Y no me equivoqué haciendo el uso del verbo auxiliar y utilizo el verbo auxiliar correcto en el lugar correcto. Y todo esto se ve muy natural, ¿sí? Es claro, esa es la coherencia ahí. Y además, pues también tengo que ver con lo que me están preguntando, ¿no? Ahora veamos coherence in B2. Can use a limited number of cohesive devices. Acá ya, miren la diferencia. Este es limited y acá me dicen es shows control use organizational patterns, connectors and cohesive devices. Si vieron que tenemos casi lo mismo, pero acá me dicen que es un limited number of cohesive devices, entonces, ¿qué pasa? Digamos que tenemos algunos conectores, como por ejemplo but, and, then, therefore, ¿sí? Entonces digamos que eso va por niveles y va subiendo, ¿no? Y digamos que en B2 yo ya tengo un buen rango de conectores. Puedo utilizar, digamos, on the other hand. ¿Qué conectores se saben, Julián? Dime 3 conectores que te sepas que sean, pues que no sean and but. With. Ajá. For that reason. Yeah. Because. Listos. María Elena, otros 3 conectores.
María Elena. Bueno, ahorita que prendas el micrófono nos das los 3 conectores. Entonces, esa es la cosa. Los cambios de B1 a C2, perdón, de B2 a C1, de acuerdo a la rúbrica, si uno los mira, uno ahí va entendiendo, digamos, ya es más fluido que este utiliza más conectores que este, ¿sí? Pero yo quiero que entiendan que la rúbrica de B2, perdón, que la perdí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Acá está. La rúbrica de B2 no es inalcanzable, ¿sí? La rúbrica de B2 me dice, has a sufficient range of language to be able to give clear descriptions. Tengo un rango de lenguaje suficiente para dar descripciones claras y lo tiene. Express viewpoints on most general topics, ¿sí? Without much conspicuous searching for words using some complex sentence form to do so. Accuracy shows a relatively high degree of grammatical control. Does not make errors academic. I cannot hear you. Sí, no sé. I'm going to hang up and come back to the call. Sigue sonando raro. No, ya suena menos. Pero hay algo extraño. Okay, do you listen to me, Julián? Do you listen to me? Yeah. Okay, María Elena, do you listen to me? María Elena? ¿Será que todavía está ahí? Sí, María Elena está ahí. Okay, I'm going to continue speaking. María Elena, porfa, cuando puedas prender tu micrófono, préndelo porque es tu turno. So, in C2 we were saying that B2 is not really complicated. You are there, yeah? So the thing is, listen well. Answer according to what you are asked, yeah? Remember to use, to be coherent in terms of using the right tenses, the right sentences. Don't use words that you don't know, ¿ya? Esto es algo muy importante que sucede cuando uno está en speaking y frena el proceso de speaking, y también en writing a veces sucede que uno dice, no me acuerdo cómo era tal palabra. No me acuerdo cómo era tal palabra, tienen 2 opciones. Una, no la usan, o 2, buscan la manera de que la persona entienda la palabra sin hacer uso de la palabra, porque a veces no sabemos cómo se pronuncia, y eso puede generar errores. So, María Elena, are you there? I need you to do the exercise. Yes, good. María Elena. I had a problem with my headphones. Okay, don't worry. Now, María Elena, it's your turn and I'm going to ask you questions, okay? So, Julián needs to be looking at the rubrics right now. So, María Elena, please describe yourself. Okay. I am an adult. I am 42 years old. I had brown eyes, big mouth. My hair is
long and brown. I want to be a good teacher, and I study every day for achieve that. That is all. Sí, pero no cierres hablando en español. So you say, and that's everything about myself, yeah? Good. Now, the next, Maria Elena. Do you watch television, Maria Elena? I watch television in the other time. Now I am not watch more television because I am studying and I have to take care of my daughter and my husband every day. I am in my house, and I finish the day tired. Okay, so can you please describe your daily routine? Yes, I can. I wake up every day at 5 o'clock. I cook the breakfast. I drive to take my daughter at the school. Then I return to the house and clean and cooking and cooking in the afternoon. Then I about 10 o'clock. Okay. Okay, and the last question. Do you like music? Well, two questions. Do you like music? Yes, I like to listen music. I every day listen music because it is a great activity that gives me energy and happiness. Happiness, good. And what kind of music do you like? I like all kind of music. I had a daughter teenager. We listen reggaeton and we dance. We are dancing every day and spend time listen music.
to learn some letters of the lyrics of the things of the songs. Perfect. Very good. Okay, so Julian, it's your turn. Please speak and explain what do you think according to the rubric. Okay, according to this rubric, I can say that Maria has a A1 level, A uno. and I'm going to A1, yes, Good. Yeah. and I'm going to say my uh, appreciation. Okay, good. Let's go there and let's watch. Okay, range according to the A1 has a very basic repertoire of words and simple phrases related to personal details and particular situations. Um, and I think that she has a basic repertoire. For example, about description, personal description, she uses uh, common words to describe herself. Continue. According to accuracy, I agree with this. It says shows only limited control of a few simple grammatical structures. For example, she said, "I am not watch," and this is not correct. The correct way is, "I am not watching," or "I don't watch." Okay, according to the times, and let's remember that present continuous, sorry, simple present tense is the most basic times according to English language. So if she doesn't handle these basic topics, I can say that she's A1. Continue. Fluency, okay, can manage for sure. Sometimes she said and fluency, and this is not good for fluency. Okay, it's very important to think before uh, we are going to talk. Okay, to use the correct words or phrasal verbs. For example, if she wanted to say, I wake up, I woke up, the in past, but she say I way up, the way up, and so I try to understand sometimes, um, and it produces that she cannot speak fluently Okay. because okay interaction can answer questions about personal details, can interact simple communication or repetition. Rephrasing, and it happens too. Rephrasing and on repetition. For example, I listen to music. I like to I like to pop music. I don't know, but I like. So it is sentences. They are sentences. So we are uh, depending on repetition Okay, I'm good. and coherence. Yeah, excuse me. Continue and yeah, I'll ask one question. Yeah, continue. Okay. And coherence, handling words or groups of words with very basic linear connectors like and coherence for me was good. I consider that because she could, I'm sorry, link groups of words with simple connectors. For example, but and she used them. Okay, take a look at this. I have a question for you. Let's go to CA2 rubric. Yeah, it says range uses basic sentence patterns with memorized phrases, groups of a few words and formulae in order to communicate limited information in simple everyday situations. Does she do that? Did Does that did she do that? Did she do that, or does she do that when she speaks? Basic sentence with memory phrases, groups of few words and formula in order
word and formulate in order to communicate limited information. Um, she said, for example, I don't remember exactly a few words. Okay, she used the correct words, but sometimes as a result of grammar, she didn't organize the ideas. Por eso, dame un segundo. Mira lo que te están diciendo acá en A2. Te están diciendo que usa patrones básicos de oraciones, ¿sí? Que son, en un caso de 1 a 2, pensemos que A1 y A2 todavía, pues, digamos que sí. Ya en A2 más o menos tú has visto simple present, simple past, simple present, simple past progressive and present progressive, digamos, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que porque tú tengas eso dentro de tu cerebro, ¿sí? Lo uses perfectamente todo el tiempo, ¿sí? Y with memorized phrases, lo que pasa es que quiero que veas que acá es la línea entre la 1 y la 2 y es muy pequeña y María Elena no podría hacer una 1 porque hay muchas cosas que no me podría haber entendido, ¿sí? Miremos, sigamos. Groups of a few words and formulae in order to communicate limited information in simple everyday situations. Esto que está acá escrito sí lo hace, ¿sí? Porque vas a ver por qué. Accuracy. Uses some simple structures correctly, but still systematically makes basic mistakes. Lo que tú estabas diciendo, ¿sí? Si tú le preguntas a María Elena cómo se forma un progresivo, María Elena seguramente tiene en su cerebro que el progresivo pues es con un to be más un ing. Sin embargo, cuando lo va a llevar a la vida real, comete errores sistemáticos, ¿sí? Sistemáticamente, ¿sí? Entonces, esto hace parte de ser 1 a 2 también, cometer errores, ¿sí? Fluency. Can make him herself understood in very short utterances, even though pauses, false starts and reformulation are very evident. Mira, sigue siendo evidente que paro, hago pausas, tengo algunos comienzos que no son los que deberían ser, ¿sí? Y me reformulo todo el tiempo, es evidente. A2, ¿lo hace o no lo hace? Yes, she does. Ahora, can answer questions and respond to simple statements. Can she do that? Yeah, she understands what you say about questions. Good. Can indicate he or she is following but is really able to understand enough to keep a conversation going of her own accord. ¿Le pasa esto a ella? Can answer questions and respond to yeah, she can do it. Good. Pero acá hay algo que no lo sé. Ella sí, nos damos cuenta que nos está entendiendo, sí. Is rarely able to understand enough to keep conversation going. Is rarely able to understand enough? I would say she is not rarely able. She understands. The thing is she's not developing the conversation farther, yeah? But she does. Ahora, can link groups of words with simple connectors like and, but, and because. Sí. Entonces, mira, hay una cosa, las rúbricas y especialmente las rúbricas de idioma son una cosa complicada porque quiero que vean ahora el B1. O sea, todas las cosas de A2 las cumple María Elena, o sea que no podría ser un B1. ¿Qué pasa? A veces como docentes esperamos, me pasaba mucho al principio que yo esperaba que una persona A1, un niño A1 o una persona A1 no cometiera errores como por ejemplo el de I sleeping, ¿sí? O I is sleeping o cosas así, ¿sí? Con el tiempo vas entendiendo qué tipo de errores puede cometer una persona, que no significan que la persona sea A2 o que sea A1 o que sea así. Hasta donde la rúbrica me permite subir. Vamos a seguir mirando, María Elena. Entonces dice, B1, ranch. Has enough language to get by, with sufficient vocabulary to express herself, with some hesitation and circumclusions on topics such as family hobbies. Miren, acá es donde quiero que entremos.
Le pregunté a María Elena por hobbies, familia, intereses, bueno, por no todos, algunos, ¿sí? Y me dice que un B1, de acuerdo a esta rúbrica, tiene has enough language, suficiente lenguaje como para hablar de esto con un vocabulario suficiente para expresarse con alguna duda todavía, ¿sí? Todavía dudo. Y circumlocutions, I'm sorry, I have to translate that word because I don't have it in my head in Spanish. Entonces, un B1, un B1 todavía duda, ¿sí? Puede hablar sobre familia, sobre hobbies, intereses, trabajo, viajes y algunos eventos, pues, del momento, pero aún duda, ¿sí? Y es evidente la duda, pero con el lenguaje que maneja, aguanta, ¿sí? Todavía lo logra. Accuracy. Uses reasonably, accurately, and a repertoire of fluently used routines and patterns associated with more lexical predictable situations. Tenía un repertorio razonable y preciso de rutinas frecuentemente usadas. Razonable y preciso, o sea, las palabras que utilizó, ¿sí? Y algunas de las estructuras gramaticales que usó, sin ir a la cuestión de que hubo un par en las que las usó mal, me sirvieron para hablar de predictable situations y pues lo hizo bien. Yes. ¿Sí ven? ¿Sí ven? O sea, es de a pocos, exacto. Fluency can keep going comprehensively even though pausing for grammatical and planning and repair is very evident, especially in longer stretches. Miren, B1 todavía, miren, puede seguir hablando de una manera comprensible, aunque las pausas para buscar, como para planear y de gramática y para reparar son evidentes, ¿sí? Sí, María Elena pausas mucho todavía, María Elena, y el sí, no se ha ido y hay que quitarlo, ¿sí? Pero mira, B1 me estás diciendo, sí, pausas y algunas veces cuando voy a hacer frases largas, ¿sí? Es más evidente y como que me paro y sí, listos. Fluency. Can keep going comprehensively even though pausing for grammatical and planning and repair is very... ya lo leí. Interaction. Can initiate, maintain, and close simple face-to-face conversation on topics that are familiar or of personal interest. Can repeat back part of what someone has said to confirm mutual understanding. Cuando yo le pregunté a María Elena varias veces, María Elena, repeat back, no solamente es que me responde, sino que repite lo que yo le digo, sino que además, por ejemplo, en algunos momentos cuando yo hablé con María Elena me decía, por ejemplo, la pregunta era, ¿do you like TV? Ay, no, esa no era, no me acuerdo, hay una donde ella me respondió exactamente. Which one? Did you watch TV? No, es que la que quiero es una pregunta donde ella me respondió exactamente lo que yo le pregunté. O sea, algunas veces esto se refiere a eso, o también cuando yo repito como, por ejemplo, si tú me preguntas eso, ¿do you watch TV? ¿Do I watch TV? Yes, I watch TV. Sí, pueden ser esas dos funciones. Y en unas preguntas que yo le hice a María Elena repetía exactamente lo que yo decía, ¿sí? Esto confirma que me entendió, ¿sí? O sea, que la interacción está bien, ¿sí? Can initiate, maintain and close simple face-to-face. Puede iniciar, mantener y cerrar conversaciones de topics que son familiares. Sí lo hizo, ¿sí? Y coherence. Can link a series of shorter, discrete, simple elements into a connected linear sequence of points. Can link a series of shorter, discrete, simple elements into a connected linear sequence of points. Entonces acá digamos que habría una falla. María Elena, hubo muchas en las que me respondiste y respondías frases cortas.
hay que empezar a encontrar la manera de unir esas frases, conectarlas de manera que sea lineal y que sea una secuencia, que no sean frases cortadas, ¿sí? Hasta ahora vamos en B1. Voy a ahorita entrar a otra clase, pero quiero entonces que dejemos vista la B2 y qué cosas hay para mejorar para llegar a B2, ¿sí? De acuerdo a la rúbrica, cumples con todos los requisitos de B1, ¿sí? Ahora, range. Has a sufficient range of language to be able to give clear descriptions, express viewpoints on most general topics without much conspicuous searching for words, using some complex sentence for... Listos, acá ya empezamos. Entonces, hasta acá estaba bien, pero cuando llegamos a without much conspicuous searching for words, si a veces dudas mucho en buscar las palabras, te demoras un poco. Using some complex sentence forms to do so, no estás usando formas complejas, pero no te vas a meter ahorita a usar formas complejas porque hay que pulir primero las formas gramaticales, las básicas. Lo que dice Julián es muy importante. Recuerda, I am sleeping, ¿sí? No olvidar esas cosas que son básicas, ¿sí? Claro, las vemos en A1, las vemos en A2 y ya en un B2, eso que te sucedió del I am sleeping, por ejemplo, no era esa frase, pero la cuestión es esa. Cuando uno ya es B2, uno ya hace conciencia de eso y en un punto dice I am sleeping. Uno se corrige. Cuando eso sucede, ya les muestro, sale por acá. Accuracy. Shows a relatively high degree of grammatical control. Ya, si ven, ya controla un poco más la gramática, por eso les digo. Primero controla las frases básicas y ya luego nos subimos a las más complejas. Does not make errors which cause misunderstanding and can correct most of her mistakes. Lo mismo que mirábamos ahorita. No cometo errores que causan malentendidos, ¿sí? O sea, no dices cosas y por esa cosa ya no entendí nada. No, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, pues sí, ahí digamos que tus errores no causaron malentendidos, pero no fueron buenos gramaticalmente. Entonces, el control gramatical acá fallaría, ¿sí? Fluency. Can produce stretches of language with a fairly even tempo. Sí, tienes un buen tiempo, está bien, ¿sí? No necesitas correr más, necesitas parar de hacer, ¿sí? Porque mira, acá me dicen, aunque algunas veces puede dudar, ¿sí? Una cosa es que dudes en algunas cosas, pero otra es que todo el tiempo hagas, porque mira, incluso un B2 todavía hay un raro. ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? Ya. Me dice que un B2 todavía hace pausas, ¿se dan cuenta? O sea, todavía una persona en B2 puede hacer pausas, ¿sí? Lo que pasa es que no debe ser todo el tiempo, ¿sí? Hay que corregir ese y las pausas. Listos. Interaction. Can initiate discourse, take her turn when appropriate, and end conversation when she needs to. Esto es una cosa que les quería decir a los dos y les dije también en la clase pasada. Tengan cuidado con cómo cierran las conversaciones, cómo cierran las preguntas. Que usen frases de conclusión, que la persona se dé cuenta, ya acabé. Y revisen que las preguntas sean, mejor dicho, entiendan si la pregunta es para ser respondida larga o corta. Si yo les digo, por ejemplo, do you watch television a lot? Estoy esperando que ustedes me digan, yes, I do. I watch television a lot, but lately I have not been able to watch television. Fue una respuesta más larga de lo esperado, pero fue corta, ¿sí? Porque el examinador después les va a hacer más preguntas para ahondar en el tema. Entonces, tienen que ver cuáles preguntas realmente requieren que yo exponga todo mi discurso y cuáles preguntas son simplemente para comenzar el tema, ¿ok? Entonces, y tienen que encontrar maneras de cerrar de manera elegante. No, un B2 no lo hace de manera elegante, pero ya lo saben. So, yes, that's everything about me, yeah? That's everything I can tell you about myself. Listo, ya acabo de hablar de ella, ¿sí? Can help the discussion along on familiar ground, confirming comprehension, inviting others in. Bueno, esto casi no pasa con el CEPTO. Hay pruebas internacionales donde se hace por parejas, ¿no? Entonces uno tiene que ayudarle al otro o decirle como tú qué opinas, Bueno, esto casi no sucede en el CEPTO.
Coherence. Can use a limited number of cohesive devices to link his utterances into clear, coherent discourse, though there may be some jumpiness in a long contribution. Lo mismo. Todavía salto un poco, todavía sí, pero ya uso un par de conectores más, ¿sí? Entonces es eso, no... yo pienso, María Elena, que tienes cosas de B2 y tienes cosas de B1, ¿sí? De acuerdo a la rúbrica. Recuerden que al final, en realidad, es la comunicación. Sin embargo, al ser docentes de inglés es muy importante que pulamos toda la parte gramatical. Les quiero dar muchas gracias. Me pasé un montón. Aprendí un montón este semestre con todos ustedes. Les agradezco mucho todo lo que me enseñaron. María Elena, sigue practicando, tranquila, escucha cosas, date tu tiempo, sé feliz con el tiempo que utilizas, es un buen tiempo para pensar cosas, pero no te quedes tanto, ¿sí? Empieza a hablar más, intenta entrar, no sé si el otro semestre puedes entrar a los one-on-ones de la Online Language Community, no sé, inténtalo, sigue estudiando. Y bueno, espero que cuando presentes el septo logres llegar al nivel que necesitamos todos. A Fanny le fue muy bien, ¿sí? Entonces, yo sé que lo puedes lograr. Y Julián, pues bueno, Julián, yo ya te mando los links y eso. Y pues yo creo, sinceramente, que haces más ejercicios de los de reading que hicimos de los de filling the blanks y ya estás listo para el septo. En esta clase anterior me pasé un montón, 15 minutos más. I'm just going to begin calling Jasmine. Jasmine seems not to be there. So, yeah, she didn't even write. So, I don't think she's going to be in class. So, I'm going to see who's the next one. Lady Tatiana, she's not there either. So, well, I'm just going to wait. Es que me pusieron de 3 a 4, no. En el marco de referencia común europeo, ¿sí? El marco de referencia me dice que el hablante en ciertos niveles tiene que ser capaz de hacer ciertas cosas. Entonces yo siempre que voy a explicar esto comparo a un niño y a un adulto, ¿sí? Un niño
Mira, mi hijo tiene 2 años en este momento y ha estado inmerso durante estos 2 años en